Sabi kun hoise gole bi ki laga government scheme DBT direct benefit transfer itu de Aadhaar aru bank account link thakibo lage itu link asina na itu kina hikibo hodai manu ki sai dibi na kunba adu najane pisi tiktar hoy simple process ase step follow korbi moi kina dikhai ase aunan itu same process follow korbi pari jabo ida aunan nijor la phone te google khuli kina yate search te aunan Uidai koigna type kurubo aru itu napare kushi gole do video description comment section te direct portal link ami pin guna rakhi dibo tira aunan aigna khuli jabo aunan ki chuti itu check Aadhaar status koigna itu wala ahanai kushi gole yate kundu Uidai koigna ase itu dibi click kurubo pare yate click kurse gole do ina khuli gina ahibo de ina khuli gina ahade aunan ki kurubo kushi gole do yate chundu english koi gina likhi gina ase yate dikhi ase english koi gina thaka do itu wala de click kurbo inaka next interface de khuli gina ahibo de itu first wala itu wala category de yate chundu aunan ki dikhi ase update Aadhaar koi gina ase na itu wala de click kurbo ina khuli gina ahade aru be aunan ki yate chundu nichi de aunan yate chundu Aadhaar update history koi gina ase itu wala de click kurbo itu wala tab te aunan dikhibo pare ase na nai yate chundu login koi gina ase login kwate click kurbo nutun interface khuli gina ahibo ina khuli gina ahade auni han yate dikhi ase yate sob takhan likhi di gina ase yate Aadhaar number fill kurbo aru itu wala captcha do loi gina amhan yate fill kurbo aunan chuti captcha do expire hoise gole to yate chundu itu circle arrow mark ase itu wala de click kuri gina captcha do refresh kurubo next last de itu login with OTP kwa to itu generate hoi gina ahibo dei itu activate hoi jabo ida moi Aadhaar number fill kurse captcha fill kurse login with OTP kwa te ami click kurse ida chundu OTP ase 6 digit la OTP auni Aadhaar do logote chundu phone number link ase itu te ahibo dei itu amen ida fill kurbo moi ida OTP fill kurse ida login kwa te ami click kurbo aune han yade multiple sabi access kurubo parbo check kurubo parbo aune yade bank aro Aadhaar link ase na nai DBT enable hoigina ase na nai na sitting hoigina ase na nai mapping hoigina koti check kurubo koshi kole itu wala de check kurubo yate chundu bank sitting status koigina ase aunen dikhibo pare ase na itu wala de click kurubo moi phal bra aunen ki dikhai debo sabi yate bank sitting status koigina ase amen itu de click kurubo itu same khuli gina ahibo aunen ke next interface de chuti auni khan ke link thaka nai kushi kole yate chundu itu bank sitting status ase na itu de itu wala de active নহoi gina inactive naka likhi gina thakibo dei aru yate opor de bank laga naam do likhi gina di gina ase juti aunen thaka nai kushi gole active laga jaga de yate inactive koi gina thakibo aru itu do aunen ge itu information code pa dia ase kushi gole NPCI National Payment Corporation of India junto Aadhaar link kura laga portal ase website ase itu brai fetch kuri gina di ase jodi aunen de Uidai yate ঠিক থাকিছি গলে NPCI বি ঠিক থাকিব NPCI ঠিক থাকা নাই লিংক থাকা নাই কৈছে গলে আউনি হানকে ইয়াতে যোনটো ইটো আলা আছে ইয়াতে ইনএক্টিভ কই কিনা মার্ক কৰি কিনা থাকিব